আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ বরকাতুহ। নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিল কারীম। আবার বক্তা হলে ইসলামের সম্বন্ধে ইসলামের প্রাধান্যতা বললে দেয় বক্তৃতা করিয়ে আল্লাহ তারা রহমত করক ইয়ান মতো বেগুনে আমল করার তৌফিক দেব। हाजी अहमदुल्लाह साहब महाजर मक्की मानतानी सर्विस सब ये इधर किताब होंगे ग्रसाला लगत दे अल्लाह के वास्ते एक दूसरे को वहाँ भी बात बताते ना कहना अल्लाह वास्ते इतना वहाँ भी हो गया इतना बताते ना हो गया मैं देखो मिले जुले गम खम करी गया क्या वहाँ भी क्या बताते क्या सुननी समझता था ना हो गया इतना इतना की भी नौकरी गया इन बेगी बात दी फलोगे बेगुने बेगुने एक मत ये इस्लाम खम करी गया इस्लाम दुआ करी मिल रही इस्लाम हुक्म दुनिया ने दे परसायते करी ला बेगुन फैसला करी गया और शाखा परसार तला बेगु आते इन बने सरी में दिया आते इतना तला ताले वो इतना क्या रहा इन से ना करो यहाँ वही में उसमें मैं साफी मैं मालिक काम करने में हम दिन हम और क्या दार हुक्म थे गुरकी दार इस्तेहान मते दार हुक्म थे होइए क्या कहीं से ना करे ऐसे इन से विद्युत ज़्यादा खींचे नहीं इतना इख्तलाफ कोई नहीं ना दार या कुछ हल्ला हुक्म जाने वाला बाला नहीं आती गुरकी इन इख्तलाफ को तो नामल्दार खींचे लेनो एक दिन इन से गरीब ले इन में इख्तलाफ में इख्तलाफ उम्मती रहमती न हुए थे दिन इख्तलाफ दिन बाला नहीं आती दिन इख्तलाफ हो सूर्य ते इख्तलाफ दिन नियत बाला कर दिन इन इख्तलाफ में दावत और खान हुए थे सतन नियत है इतने ने इन शगर में नियत इख्तलाफ बनी इन रहमत और खान नो আর মুসলমান বেগুতে ফাঁসতে মাস মাস গুরুত্ব দিয়ে করা করবো আর কোরআন শরীফের গুরুত্ব দেওয়া করবো কোরআন শরীফ তেলাওয়াত গুরুত্ব দেওয়া করবো আর কোরআন শরীফের কোরআন শরীফের হুকুমত বিরুদ্ধে খানা হাম নবুল্লাহ নবরুল্লাহ চেষ্টা করা করবো যারা করি তারা বাধা দিবার চেষ্টা করা করবো ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا বিদেশ তো মাহফিলে যারা সহযোগিতা করিয়ে সাহায্য করিয়ে যারা কষ্ট করিয়ে তারা বেগুনের আল্লাহ রহমত করক যারা উপস্থিতি যারা সামিঈন যারা উনি আছে তারা আল্লাহ রহমত করক আমিন আর উনি চিহ্নিত আর যারা আলোচনা আরো তারা বাকি আছে তারা করিব তারা আল্লাহ রহমত করক বেগুন আমল করনা তৌফিক দেব ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه نور عرشه وجمال ملكه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم اجعل آخر كلامنا عند الموت شهادة الله إلا الله محمد رسول الله